बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट आई है 26वीं तरमीम से मुतल्लिक, 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक, और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात में जो उनको एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट से, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से। इस्लामाबाद की अदालत ने सीनियर पुलिस अफसर DIG को ज़ाती हैसियत में तलब किया और उनके ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन लिया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे अहम है ईमान मज़ारी की जानिब से जो सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई थी, जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसमें उन्होंने एक आज नया ख़त लिखा और एक नई कंप्लेंट फ़ाइल की है, वो इंतहाई अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो तफसीलात दी गई हैं 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक। इमरान खान कहते हैं मेरे खिलाफ बनाए गए झूठे केसेस के ट्रायल भी किसी कानून या रूल के मुताबिक नहीं चलाए जाते। गुज़श्ता 2 समातों से जब से नाम नहाद व्हाट्सएप ट्रायल का आगाज़ किया गया, GHQ केस का आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर ट्रायल शुरू किया गया है। कहते हैं ना तो मुझे कोई कार्रवाई की कोई आवाज़ पहुँचती है, ना ही मेरे वकला तक मेरी कोई बात पहुँच पाती है, और ना ही मुझे जज और वकला नज़र आते हैं। कई गवाहों के बयानात मेरी गैर मौजूदगी में कर लिए गए। ऐसे माहौल में शफाफ ट्रायल कैसे मुमकिन है? ये मेरा कानूनी हक है कि मेरी मौजूदगी में ट्रायल चलाया जाए। 9 मई के केसेस में उनके पास 2 ही झूठे सरकारी गवाह हैं, ये इमरान खान का कहना था। वो जो 2 गवाह हैं, जो एक गवाह कहता है कि मैंने ज़मान पार्क में PTI के कारकुनान के हुलिये में छुप के गुफ्तगू सुनी, और एक कहता है कि मैं जो चक्री इंटरचेंज है मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, वहाँ सुना। इमरान खान कहते हैं 9 मई के केसेस में इनके पास 2 ही झूठे गवाह हैं जिन्हें हर केस में पेश किया जाता है। सरगोदा की दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास ने इन दोनों को झूठा साबित करने पर इनकी मज़ाक़ा खेज़ गवाही रद्द कर दी थी। वो आप जानते हैं कि जज अब्बास ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं कारकुनान को बरी किया था। फिर उसके बाद जज साहब के साथ जो हुआ, फिर ट्रांसफार्मर फट गया था, फिर मामला चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने टेकअप कर लिया था, फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई सरगोदा में जो वहाँ के सेक्टर और बाकी लोग थे। तो फिर मलिक शहजाद को ले गए सुप्रीम कोर्ट में, और फिर जो है वो दोबारा कोई कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी, तो और जज मोहम्मद अब्बास को हटा दिया गया। फिर वहाँ जो जज तैनात किए गए, तो वो उस जज साहब ने फिर 25 साल की भी सज़ा सुनाई उन्हीं मुकदमात में, उन्हीं गवाहियों की रोशनी में जिन गवाहियों को पहले जज मोहम्मद अब्बास मुस्तरद कर गए थे। फिर इमरान खान कहते हैं कि 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दी गई इस दरख्वास्त का आइनी बेंच के सामने ही लगना मज़ाक़ा खेज़ है। इमरान खान कहते हैं कि जो आइनी बेंच है वो बेनिफिशरी है 26वीं यानी तरमीम का। जिस तरमीम के तहत वो आइनी बेंच मर्ज़ वजूद में आया, वही आइनी बेंच 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुनेगा। ये मज़ाक़ा खेज़ है। जो बेंच खुद इस तरमीम के नतीजे में वजूद में आया, वो उसके ख़िलाफ़ क्या ही फ़ैसला देगा। 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया मुकम्मल तौर पर ग़ुलाम बन चुकी है और इसकी हैसियत एक सरकारी इदारे से बढ़कर नहीं रही। 26वीं यानी तरमीम आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत पर हमला है। बोगस इंतखाबात के नतीजे में वजूद पाने वाली फ्रॉड हुकूमत के दौर में हर जानिब तबाही है। मुल्क में सरमायाकारी सिफर है और बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। आवाम मईशत से मायूस होकर तेज़ी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही है, मगर काबिज़ हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मैं बार बार कह चुका हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। हमारे दौर में अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात भी बेहतर थे और कबायली इलाकों में अमन था। ऑपरेशन से जो कोलैटरल डैमेज के नाम पर मासूम जानों का ज़िया होता है, उससे दहशतगर्दी को हवा मिलती है। मसाइल का हल मुज़ाकरात और बातचीत करने में है। मिलिट्री ऑपरेशंस कभी अवामी मफाद में नहीं होता। मुझे और मेरी अहलिया बुशरा बेगम को मुकम्मल कैद तन्हाई में रखा गया है और जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। मेरी सेहत माशाअल्लाह ठीक है, मगर चूँकि मैं 72 साल की उम्र में मेरे जो रूटीन टेस्ट होते रहने चाहिए वो नहीं करवाए जाते, और मेरे ज़ाती डॉक्टर को भी चेकअप की इजाज़त नहीं दी गई। तकरीबन 1 साल हो गया है, ना मेरे ज़ाती मुआलिज को चेकअप करने की इजाज़त दी गई है, ना ही मेरे रूटीन के मेडिकल टेस्ट हुए हैं। कहते हैं मेरे जो मेडिकल टेस्ट करवाए भी 1 साल हो गए, 1 साल पहले हुए तो उसके बाद नहीं हुए।
اور وہ کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ میرے میڈیکل ٹیسٹ 1 سال قبل کروائے گئے تھے، جو کہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے کچھ دیر پہلے اڈیالہ جیل سے یہ سٹیٹمنٹ ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جاری کی گئی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جی ایچ کیو کیس میں اڈیالہ جیل میں جو جیل ٹرائل تھا اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا، خود حکومت نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا اور نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ویڈیو لنک کا۔ اب وہ جو ویڈیو لنک تھا، وہ نوٹیفیکیشن تو ویڈیو لنک تھا، اس لنک کا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ضرورت ہوگی تو ویڈیو لنک پہ پیش کیا جائے گا۔ پھر اس پر دہشت گردی عدالت کی جج نے بھی فیصلہ کر دیا۔ ایک نوٹیفیکیشن بھی تھا حکومت کا، جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، تو سلمان اکرم راجہ کے ذریعے عمران خان نے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے فیصلے کو اور نوٹیفیکیشن کو اور دہشت گردی عدالت کے جج کے فیصلے کو چیلنج کر دیا، اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ میرے خلاف یہ جو کارروائی ہے اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے میرا حق ہے۔ عمران خان کہتے ہیں نہ مجھے آواز آتی ہے، نہ میں ان کو سن پاتا ہوں، نہ میں دیکھ پاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں آج کی اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ کتنے گواہ ہیں جو میری غیر موجودگی میں اپنا بیان قلم بند کروائے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے خلاف کیا گواہی ہو رہی ہے۔ اس پر کل 25 ستمبر کو سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسہ نے ملاقات کی تھی، جو سینئر جج ہیں میرے خیال میں صداقت علی خان صاحب ہیں، جسٹس صداقت علی خان پنڈی بینچ میں لاہور ہائی کورٹ کے، ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی 28-29 تک تو کوئی امکان نہیں ہے، اور 29 ستمبر کو ہی امید ہے کہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے جب اپنی فائل کو ٹریس کرنے کی کوشش کی کہ ہماری فائل کدھر ہے، کیا اعتراض ہے، کیوں نہیں لگایا جا رہا، تو اس پر بتایا گیا کہ وہ گم ہو چکی ہے، مل نہیں رہی۔ یہ سلمان اکرم راجہ نے کل کہا تھا۔ آج یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی درخواست کو اعتراض کے ساتھ 29 ستمبر کے لیے صداقت علی خان بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا نا عامر فاروق کے دور میں بھی کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی کوئی درخواست ہو وہ بغیر اعتراض کے لگ نہیں سکتی۔ اب وہی کام لاہور ہائی کورٹ میں بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہو یا عمران خان کی درخواست ہو تو پہلے اعتراض لگتا ہے، پھر وہ کئی دن لگتے ہیں اعتراض ختم ہونے میں، اور پھر جا کے وہ جو درخواست ہے اس کو سنا جاتا ہے۔ اچھا، اب 29 ستمبر کے لیے سماعت کے لیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ اعتراض کے ساتھ بہرحال سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ 28 ستمبر کو جیل ٹرائل ہے، جی ایچ کیو کا تاریخ ہے، اور 29 ستمبر کو ایمان مزاری کی جانب سے ان کے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا اور جو چیف جسٹس سرفراز بروگر صاحب کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا تھا، اس پر پھر انہوں نے آج ایک نیا خط لکھا ہے۔ اچھا، اب یہ جو تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ ان کا خط ہے 2 صفحات کا۔ یہ جسٹس انعام امین منہاس کو، جو کہ اب اس وقت کمیٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو یہ خط لکھا گیا، اور اس خط میں انہوں نے بہت ساری اہم باتیں کی ہیں۔ سب سے اہم اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کارروائی ہے وہ کیوں نہیں کی جا رہی، فوری طور پر کارروائی کی جائے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ انہوں نے جو کمپلینٹ فائل کی ہے جو جسٹس سمن رفعت امتیاز کے پاس تھی، انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی تھی، لیکن بعد میں پھر سمن رفعت امتیاز کو ہی ہٹا دیا گیا۔ اب اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے ہیں، لیکن ایمان مزاری کسی صورت بھی جو ہے وہ اس کو واپس پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ کئی آئے کئی گزر گئے، لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہیں۔ آج ان کی جانب سے جو نئی شکایت درج کروائی گئی، آج جسٹس انعام امین منہاس جو ہراسمنٹ کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے سمن رفعت امتیاز کو ہٹا کے، ان کو خط لکھا، 2 صفحات کا خط ہے اور شکایتی خط ہے۔ وہ انگلش میں ہے، میں آپ کے سامنے جو اردو بیان کر رہا ہوں، چونکہ یہاں پہ ورڈ استعمال ہو رہا ہے بار بار ملزم کا، وہ میں نہیں بیان کر رہا، وہ ڈان نیوز پیپر بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے میں ان کو کوڈ کر رہا ہوں ان کے کندھے پہ۔ جسٹس انعام امین منہاس کے نام لکھے گئے خط، جس کی کاپی ڈان نیوز کہتا ہے کہ ہمیں ملی ہے، اس میں ایمان مزاری نے کہا ہے کہ قانون کے تحت مجاز اتھارٹی پر، وہ جو 2 صفحات کا خط ہے انگلش میں وہ ہمارے پاس بھی ہے، میں صرف آپ کو اردو میں بتانا چاہ رہا ہوں اور ان کو کوٹ کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ میں ایمان مزاری نے کہا کہ قانون کے تحت مجاز اتھارٹی پر لازم ہے کہ وہ شکایت وصول ہونے کے 3 دن کے اندر ملزم کو الزامات سے آگاہ کرے، کہ میں نے جو ہراسمنٹ کی کمپلینٹ فائل کی تھی، آپ نے 3 دن کے اندر ملزم کو یعنی کہ رسپونڈنٹ کو، چیف جسٹس سرفراز بروگر کو آگاہ کرنا تھا، اور پھر ملزم نے، اب یہ ورڈ بار بار ڈان نیوز پیپر نے ملزم لکھا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 3 دن کے اندر ملزم کو الزامات سے آگاہ کرے، اور ملزم پر لازم تھا کہ وہ الزامات سے آگاہ ہونے کے 7 دن کے اندر اپنا تحریری جواب جمع کروائیں۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری شکایت پر کوئی کارروائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ اس سلسلے میں مجھے مجاز اتھارٹی نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ ایمان مزاری نے کہا اس معاملے میں واضح ہنگامی نوعیت پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میں درخواست کرتی ہوں کہ میری شکایت کا
शिकायत का अजाला जल्द अज जल्द किया जाए। उन्होंने जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज़ को हटाने और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को उनकी जगह मुकर्रर करने के मामले को भी उठाया और कहा कि ये इक़दाम गैर कानूनी है, क्योंकि मुलजिम अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके मजाज अथॉरिटी को तब्दील नहीं कर सकता और ना ही मेरी शिकायत में रुकावट डाल सकता है। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की जानिब से शिकायत के बाद मुसलसल इंतकामी इक़दामात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, जैसा कि आप बखूबी आगाह होंगे, ऐसे इंतकामी इक़दामात 2010 का जो है कानून है उसके तहत सख्ती से ममनू है और मजाज अथॉरिटी की हैसियत से आप पर लाजिम है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि मुझे ऐसे इक़दामात का निशाना न बनाया जाए। ख़त के मुताबिक 16 सितंबर को ईमान मज़ारी की मुवक्किला महरंग बलोच का केस जस्टिस सरफराज डोगर के सामने मुकर्रर था और ईमान मज़ारी के वकील ने ज़ेर इल्तवा शिकायत के बायस केस को किसी और बेंच में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ईमान मज़ारी ने लिखा कि मुलज़िम ने केस मुंतकिल करने से इनकार कर दिया और मुझे अपने सामने पेश होने पर मजबूर किया, हालांकि कानून के तहत किसी भी खातून को अपने मुबैना हरासा करने वाले के सामने पेश होने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने निशानदही की कि मुदर्जा बाला हक़ाइक़ और हालात वाज़ेह तौर पर इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुलज़िम ने मेरी शिकायत की इंक्वायरी से बचने के लिए अपने इख्तियारात का खुलम खुला नाजायज़ इस्तेमाल किया है। ईमान मज़ारी ने मज़ीद कहा कि वाक़े के दिन की CCTV फुटेज महफूज रखने की उनकी दरख्वास्त अभी तक जवाब तलब है और उन्होंने इस अहम सबूत को महफूज करने के लिए फ़ौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को इस नाखुशगवार वाक़े की CCTV फुटेज भी महफूज करने की दोबारा से इस्तदा कर दी। उन्होंने जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को कहा कि 3 दिन के अंदर आपने कार्रवाई करनी थी और 7 दिन में उन्होंने जवाब जमा करवाना था। अब तक क्या कार्रवाई हुई है मुझे बताया जाए, नहीं हुई तो कार्रवाई शुरू की जाए और अगर कार्रवाई शुरू नहीं होगी तो अल्टीमेट वो रिट जो रिस्ट्रिक्शन में चली जाएंगी कि इस कमेटी को डायरेक्शन दी जाए कि वो मेरी जो दरख्वास्त है, कंप्लेंट है, उसके ऊपर कार्रवाई करे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जजेस को सिक्योरिटी दी जा रही है, एक तरफ जो सेशन जजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है इस्लामाबाद की, उनको जो एक कांस्टेबल दिया गया था वो भी हटा दिया गया, जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना, जिन्होंने इमरान खान को तोशाखाना में इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत की थी, तो नासिर जावेद राना साहब उनके वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने नोटिस लेते हुए DIG ऑपरेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया कि बताया जाए कि आपने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से क्यों सिक्योरिटी वापस ले ली है, क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। फौरी तौर पर अदालत ने कहा कि अदालत में पेश हूँ और अदालत में बताएं और वजाहत दें कि आपने सिक्योरिटी वापस क्यों ली है, किस बुनियाद पे ली है, किसके अहकामात पे ली है और क्यों ना सिक्योरिटी वापस लेने पर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से DIG ऑपरेशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, चूँकि उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।